बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप झोंक न्यूज़ देख रहे हैं और मैं आबिद हुसैन हूँ। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो फ़ैसले चैलेंज किए गए थे उन पर जो उम्मीदवारों की टिकटें थी वो जारी कर दी हैं। 21 फ़ैसले जो चैलेंज किए गए थे, जो जितने भी फ़ैसले चैलेंज किए थे उनमें से 21 उम्मीदवारों को दोबारा तब्दील शुदा टिकटें जारी कर दी गई हैं और 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको टिकटें जारी की गई थी। ये 9 हलके वो हैं जिन पर पहले टिकटें जारी नहीं की गई थी। अब एक सवाल अहम है कि इन 21 हलकों में जिनकी टिकटें तब्दील हुई हैं उनमें से 4 टिकटें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़रगढ़ से है। अब ये मुज़फ़्फ़रगढ़ के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि मुज़फ़्फ़रगढ़ की क़यादत ने ऐसे फ़ैसले किए हैं कि 12 में से 4 फ़ैसलों को तब्दील करना पड़ा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़फ़्फ़रगढ़ की क़यादत थी उसने फ़ैसले सही नहीं किए, जिनकी वजह से उनको तब्दील करना पड़ा। अब हम बात करते हैं कि वो 4 हलके कौन से हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ के जिनकी टिकटों को तब्दील करना पड़ा। सबसे पहला जो हलका है वो PP 271 का है। यहाँ पर जो टिकट जारी किया गया था सबसे पहले वो किया गया था नियाज़ गशकोरी साहब को। उनसे टिकट वापस लेकर ये नादिया फ़ारूक खर साहबा को दिया गया है। नादिया फ़ारूक खर साहबा, ये फ़ारूक खर साहबा की साहब की ये साहबजादी हैं। इनका जो ख़ानदान है ये कई अशरों से सियासत करता आ रहा है और फ़ारूक खर साहब भी 2 से 3 मरतबा पार्लिमान का हिस्सा रहे हैं। उसके बाद PP 272, इस पर पहले तो पेंडिंग किया गया था, टिकट जारी नहीं किया गया था। बाद में इसे अजमल चांडिया साहब को टिकट दिया गया है। आज उनसे टिकट ये लेकर जाम यूनुस एडवोकेट को टिकट जारी कर दिया गया है। इसके बाद PP 273, यहाँ पर सबसे पहले जो टिकट जारी किया गया था वो किया गया था इकबाल पिताफ़ी साहब को। आज उनसे ये टिकट लेकर इमरान धौंतरा साहब को ये दिया गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो भाई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है उसका रुकन है, इसलिए उनकी सिफारिश पर इनको टिकट जारी किया गया है। और दूसरा इनके बारे में ये भी है कि ये मुनहरिफ जो रुकन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA बासित सुल्तान बुखारी साहब, ये उनके करीबी भी हैं और उनसे इनके रवाबित भी हैं। वो भी सोशल मीडिया पे तस्वीरें चल रही होती हैं, मैंने देखी हैं। तो हो सकता है इसका बाद में असरात भी पड़ें। कहीं अगर पार्टी पे मुश्किल वक्त आता है तो पहले भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया था सिंध हाउस का। आज भी वो मीडिया पे गायब हैं। उसके बाद तब वो नज़र आते थे, एक रोज़ में 4-4 इंटरव्यू भी करते थे जब वो सिंध हाउस में रहते थे। जब से वो सिंध हाउस से गए और कश्मीर कमेटी के वो बने हैं उसके बाद तो उन्होंने मुज़फ़्फ़रगढ़ को भी नहीं देखा कैसा है कैसा नहीं है। कभी पार्लिमान में तकरीर भी नहीं की, पॉइंट ऑफ व्यू पे भी तकरीर नहीं की कभी भी। हालांकि सब जितने भी हैं ना, सब ने बोला। आज तक 1 साल हो गया, उस शख्स ने मुज़फ़्फ़रगढ़ का माइक कभी नहीं खोला या अपने हल्के का माइक कौमी असम्बली में आज तक नहीं खोला। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ये 12 MPA इनको टिकट जारी किए हैं MNA के, उनमें से 6 ऐसे हैं जो अपना सियासी डेब्यू कर रहे हैं, यानी वो पहली मरतबा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं एज ए MPA। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ की हद तक कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता इनमें से अगर कोई मुज़फ़्फ़रगढ़ से हट कर या किसी दूसरे इलाके में इलेक्शन लड़ा है तो वो मैं नहीं जानता। मैंने जो रिसर्च की है वो मुज़फ़्फ़रगढ़ की है, तो मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ के रिसर्च का जो है वो आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जो नाम है वो हाफ़िज़ औरंगज़ेब का है। ये भी अपना पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद सैयद मुज़म्मिल शाह, ये भी अपना पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं। नादिया फ़ारूक खर साहबा, ये भी अपना पहला इलेक्शन लड़ रही हैं। इसी तरह जाम मोहम्मद यूनुस एडवोकेट, ये भी अपना पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान धौंतरा साहब,
یہ بھی اپنا پہلا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ایک نام میں مس کر رہا ہوں غالباً، تو یہ اپنا، اور خالد محسن صاحبہ یہ جو ہیں محسن صاحب کی زوجہ محترمہ ہیں، اور شبیر علی قریشی صاحب کی یہ والدہ ماجدہ ہیں۔ تو انہوں نے ایز اے سینیٹر تو یہ منتخب ہوئی ہیں، لیکن الیکشن لڑ کر یہ پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہی ہیں اور پارلیمان کا حصہ ہوں گی۔ الیکشن لڑ کر پارلیمان کا حصہ بننا ایک اور بات ہے، الیکٹورل ووٹ سے منتخب ہونا اور سینیٹر بن جانا یہ ایک الگ بات ہے۔ اب ان 12 میں سے 4 حلقے ایسے ہیں جن کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ یا تو ایم این اے شپ یا ایم پی شپ کے عوض پارلیمان کا حصہ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نام جمشید احمد دستی صاحب کا ہے، یہ بھی پارلیمان کا حصہ رہے ہیں۔ نواب منصور علی خان صاحب یہ بھی پارلیمان کا حصہ رہے ہیں۔ سردار معظم علی خان صاحب یہ بھی پارلیمان کا حصہ رہے ہیں، اور محمد رضا بخاری صاحب یہ بھی پارلیمان کا حصہ رہے ہیں۔ 2 نام ایسے ہیں جنہوں نے الیکشن تو لڑا لیکن وہ کبھی منتخب ہو کر پارلیمان کا حصہ نہیں رہے۔ ان میں ایک سردار داؤد خان جتوئی صاحب ہیں، انہوں نے الیکشن لڑا ہے لیکن یہ پارلیمان کا حصہ نہیں رہے۔ اس کے علاوہ جو ہے رسول بخش جتوئی صاحب یہ بھی انہوں نے بھی الیکشن لڑا ہے اور یہ پارلیمان کا حصہ نہیں رہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں، اور اس میں سے ایک حلقہ جو ہے اس سے میرا اپنا تعلق، میرے حلقہ جو ہے اس کا تعلق میرے حلقے سے ہے، وہ حلقہ ہے پی پی 276۔ اس پر جو ٹکٹ واپس لیا گیا ہے وہ ڈاکٹر زرینہ نعیم خان صاحبہ سے لیا گیا ہے۔ تو ڈاکٹر زرینہ نعیم خان صاحبہ سے جو ٹکٹ واپس لیا گیا ہے اور دیا گیا ہے سردار معظم علی خان صاحب کو، تو معظم علی خان صاحب، ایک بات میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ کو جو ٹکٹ جاری کیا گیا تھا یہ سردار معظم علی خان صاحب کی سفارش پر اور اس کو اعتماد میں لیے ہوئے ٹکٹ جاری کیا گیا تھا۔ اور دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ٹکٹ جاری کیے گئے تھے تو ڈاکٹر صاحبہ کو معظم علی خان صاحب کے ہاتھ سے ٹکٹ دلوایا گیا تھا۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب سردار معظم علی خان صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے ٹکٹ دیا، اس کے بعد آیا کہ یہ فیصلہ انہوں نے خود چیلنج کیا یا پارٹی نے ان کو خود ٹکٹ دی۔ اگر یہ انہوں نے خود چیلنج کیا تو یہ اخلاقیات اور سیاسی جو روایات ہیں اس کے برعکس ہے کہ آپ ایک کینڈیڈیٹ کو اتنی سفارش کر کے اسے آگے اس کو اعتماد میں لے کر اسے ٹکٹ دلوایا، پھر اس کے بعد اس فیصلے کو چیلنج بھی کر دیا، تو یہاں پہ اخلاقیات مر جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اگر آپ نے خود اس کو چیلنج کیا۔ دوسرا، میں ڈاکٹر صاحبہ کی یہاں پہ تعریف کروں گا کہ انہوں نے اپنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے پیغام جاری کیا کہ اگر پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا ہے اور پارٹی نے میرے سے واپس لے لیا، میں پارٹی کے اس فیصلے کو منوعاً تسلیم کرتی ہوں اور سردار معظم علی خان صاحب کی شانہ بشانہ چلوں گی، ان کی کیمپین بھی کروں گی اور سارا کچھ۔ یہ ان کا ایک بڑے پن کا مظاہرہ ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو یہ 6 ڈیبیو کروا رہے ہیں تو یہ اپنی اس کو ذمہ داریوں کو خوب نبھائیں، اور جو مظفر گڑھ کی قیادت ہے اگر وہ اس طرح فیصلے کرتی رہی تو یہ تقریباً 6 کیا 12 کی 12 نشستیں بھی انشاءاللہ جیت ہی جائیں گے۔ تو لگے رہو مظفر گڑھ قیادت۔ اور میں نے آج سنا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو مظفر گڑھ کی قیادت ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، تو اس طرح فیصلے کرنے کے بعد اس طرح کی امید کی جا سکتی ہے۔ باقی زندہ رہے میرا مظفر گڑھ، جاگتا اور پھل پھولتا رہے۔ مظفر گڑھ زندہ باد، پاکستان پائندہ۔